Para que un budista haría esto. You think a Buddhist would say You're that? son of God. Tú eres hijo. You're a son of God, come on. Say Soy it. el duplicado. Say I'm a duplicate. I am a duplicate of God. I am a duplicate of God. I am a duplicate of God. Yo soy duplicado de Dios. Dile al vecino. Say it to your neighbor. Go. I am Dígaselo. the duplicate of God. Dígale, soy duplicado. Dile, soy el duplicado. Say it. Soy el duplicado de Dios. 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 I am a duplicate of God. 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 Soy el duplicado de Dios. 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 I look just my father. I look like 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 my father. I gotta feel the power of God here. Siento el poder de Dios. Ponte atrás. People in the back. I think like my father. I am from my father. I look like my father. I speak like my father. I think like my father. I am from my father. I look like my father. I speak like my father. I think like my father. I am like my father. I look like my father. I speak like my father. I think like my father. I am like my father. I look like my father. I speak like my father. I think like my father. I am like my father. I look like my father. I speak like my father. I think like my father. I am like my father. I look like my father. I am a duplicate of God. 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 A duplicate of God. Soy el duplicado de Dios. Soy el duplicado de Dios. Sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy. Sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy. Sí lo soy, sí lo soy. Soy el duplicado de Dios. Soy el duplicado. Soy el duplicado de Dios. Soy el duplicado de Dios. To Jesus be the glory. A Jesús sea la gloria. I am called to be like Jesus. Soy llamado a ser como Jesús. Usted es llamado a ser como Cristo. You're called to be like Christ. Usted es el duplicado de Jesús en la tierra. You're the duplicate of Jesus on earth. No más inseguridades. No more insecurities. No más temores. No more fears. No more. No más. Low self-esteem. No más autoestima. I have the DNA of God. Yo tengo el ADN de Dios. I am like my father. I speak like my father. I think like my father. I am from my father. I'm sorry, no he entrado en el tópico. I'm sorry I've not gotten into the topic yet. That was not the topic. Ese no era el tema. That is a mystery. Eso es un misterio.
¿Cuál es ese misterio? What is that mystery? El plan maestro de Dios fue duplicarse a sí mismo en la tierra. The master plan of God is to duplicate himself on the earth. ¿Y para qué se duplicó? And why did he duplicate himself? Why? ¿Por qué? To exercise and take dominion. Para ejercitar y tomar dominio. Usted no puede decir que es hijo de Dios You can't say that you're a son of God sin sanar enfermos, without healing the sick, sin libertar cautivos. without setting free the Usted captives. es un hijo de Dios If you're a son of God, because your dad, porque su papá, your father, su padre, you are made into his image. usted está a la imagen de él. Ahora entramos en tópico. So now let's get to the topic. Son tres tipos de propósito: Three types of natural, purpose: natural, divino divine, y eterno. and eternal. Eterno es lo eterno es lo grande. The eternal is the big things. Dios hizo a todo ser humano God created every para human que being. se duplicarse él en la tierra. So he would duplicate himself on Y le earth. dijo, después que te has creado a mi imagen, He said, after I create you to my image, ejercita dominio, toma dominio, exercise dominion, Toma take dominion, territorios. take territories, toma la autoridad. take the authority. So yo le expliqué que si hablamos de ser procesados, I explained if we speak on being el processed, cielo nos mandó aquí a la tierra. heaven brought us here to the earth. Nosotros existíamos en el espíritu antes de llegar a la tierra. We existed in the spirit before we came to the earth. La Biblia dice que fuimos creados antes de la fundación del mundo. The Bible says we were created before the Escriba foundation esto, of the por earth. favor. Write this down, please. En el mundo del espíritu, In the world of the spirit, el hombre, las actividades del hombre comenzaron en el mundo del espíritu. the activities of man began in the world of the spirit. Porque de la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo. Because the Bible speaks of us before the foundation of the earth. Entonces nosotros fuimos creados en el espíritu. So we were created in the spirit Antes de ser formados físicamente. before being physically formed. We were spirit being before we became human beings. Fuimos seres espirituales antes de convertirnos en seres humanos. O sea que nosotros ya existíamos. Meaning we already existed. Entonces cuando cada uno de nosotros llegó a la tierra, So when each one of us came to the earth, ya fue despachado del cielo con un propósito. we were dispatched from heaven with a purpose. Porque Dios todo lo que crea Because everything God creates, no lo crea vacío. He doesn't Le create da it un void. propósito. He has Le a da una purpose intención original. and an original intention ¿Todos for entienden it. hasta ahí? Everybody understand it thus So, far? cuando you were dispatched from God, from heaven, Cuando usted fue despachado del cielo, miles y millones de años, no sé cuánto, I don't know when it was, millions of pero la years Biblia ago. dice que we were created before the foundation of the world. The Bible says que fuimos creados antes de la Mire la fundación del mundo. palabra crear. Look at the word create. Fuimos creados en el espíritu We were created in the y después spirit. formados, nacimos en lo natural. Later formed when we were El born in the espacio, natural. eso fue mucho tiempo. In space, it was a long time ago. Y entonces cuando Dios pone algo en la tierra, When God put something on the earth, anote, write it down. tiene que ir por un proceso. It must go through a process. In other words, En otras palabras, nothing that comes to this earth nada que viene a esta tierra is totally mature. llega totalmente maduro. It has to go through a process. Tiene que pasar un proceso. So Dios nos mandó a nosotros So God sent con us tremendos llamados, with tremendous tremendo callings, propósito. tremendous Pero en el purposes. momento que venimos a la tierra, But the moment we come to the Dios earth, dice ahora He said, now tienes que pasar por un proceso. you need to go through a process. What is a process? ¿Qué es un What proceso? is the law of process? ¿Cuál es la ley del proceso? Anótelo. Write it down. Process is a series of continuous actions, steps, and changes. Proceso es una serie de acciones, pasos y cambios. Míreme por favor. Look at me, please. Es un proceso de acciones, cambios, Process of actions and Pasos. steps and changes para lograr un propósito y un destino. to achieve a purpose and a destiny. Voy a repetirlo. Let me repeat it. La ley del propósito, The law of purpose, cuando viene a la tierra, When you come to en the el earth. cielo no necesita ley de propósito. in heaven, the law of process is not required. There's no process in heaven. En el cielo no hay proceso. Everything is complete. Ya todo está completo. En el mundo del espíritu In the todo está world completo, of the spirit, everything is complete. pero no en lo físico. But not in the physical. Necesita la ley del proceso. Here we need the law of En la ley process. del proceso The law of process is God's law to be in compliance with your purpose and destiny. es la ley de Dios para poder cumplir con su propósito y su destino.
tiene que tomar acciones, You must take actions, pasos steps en su vida in your life para poder cumplir ese propósito. to be able to Si fulfill that usted no ha purpose. tomado ninguna acción, ningún paso If you've not taken any action or any steps para cumplir su propósito, to fulfill your usted no ha purpose, comenzado su propósito. then you've not started in your purpose. So, ¿entendieron todos? So everybody Usted understood tiene that? que estar en compliance with your destiny. You need to estar cumpliendo con su And destino. write this down. Right, anote. The highest call, El llamado más alto. the strongest the process. Mientras más alto el llamado, más fuerte el proceso. Ustedes me escucharon. Did you hear that? Hay muchos, there are many, There's many, que tienen un muchos, llamado y un propósito poderoso, that have a mighty purpose and a calling, pero no han sido formados, transformados su carácter. but they've not been formed and transformed in their Tienen character. gran potencial. They've got great potential. Tienen dones extraordinarios. They've got extraordinary gifts. I didn't say about your gifts. Pero no le hablé de sus dones. Gifts are given by grace. Los dones son dados por gracia. You don't earn it. Usted no se los gana. I didn't earn any gift. Yo no me gané ninguno de mis Eso dones. Dios nos da. God just gives it to us. Lo da por la gracia. He gives it by grace. Para calificar, Now, to qualify, para llenar y cumplir su propósito, to be able to fulfill and you reach your have to purpose, go through the law process. usted tiene que pasar por la ley del proceso. Usted puede tener un gran potencial, You could have a great dones, potential, etcétera, gifts, etc. but if you're not being processed, Pero si usted no es you procesado, can't be ready for that. no puede estar listo para eso. Anote esto. Write this down. Hay un propósito, pero muchos procesos en la vida. There is one purpose, but many processes in life. Levanten todos su mano. Everybody lift up your Y diga, hands. yo tengo un propósito, Say, I have one purpose, pero tendré muchos procesos en mi vida. but I will have many processes in my life. O, en otras palabras, muchos pasos, In other words, many steps, acciones, cambios, actions, and para que me changes lleven a mi destino y a propósito. that are going to lead me to my This destiny and is my so purpose. powerful. I want you to hear me, please. Esto es muy poderoso, So, escuchen. hay un propósito So one purpose, y hay diferentes procesos. but different processes. Write this down. Anote. I have my first process, Yo tuve mi primer my proceso, boot camp mi primer entrenamiento inicial with my wife. con mi We esposa, were there for 10 years in a church. donde estuvimos en una iglesia And 10 we años. servimos en todos los departamentos. We served in every department there. En todo. In everything. Parqueando carros. Parking Lo único cars. que no servía es en la música. The only thing I didn't do was music, Porque en ese asustaba la voz entonces en because aquel my tiempo. voice would scare people so. So, serví en todo. But I served in everything. Ese fue my first boot camp process. Ese fue mi primer entrenamiento inicial del ¿Cuántos de proceso. ustedes pasaron ese primer proceso? How many went through that first boot camp? Hay muchos There's pastores, many pastors, sons and daughters que vienen a mí. hijos e hijas who come to me, And I know when they've been processed. y yo sé cuando ya han sido procesados. Cuando su carácter When their no character está formado, is not formed, malcriados, they're brats, demandantes, they're demanding, prideful. They arrogantes, never gone through a process. porque nunca pasaron un Cuando proceso. pasas por un proceso, When you do go through a process, el proceso te enseña a ser humilde. the process teaches you to be humble. Let me go where people support A ver me. dónde la gente me apoya, a ver. If you've never gone through a process, Si usted nunca ha pasado un proceso, you will be prideful. usted va a ser un orgulloso. En una oportunidad, One time, fuimos a una conferencia de pastores, we went to a pastor's and I saw conference. this very known preacher in television. Vi un predicador muy conocido en la And he televisión started mistreating the front desk lady. y empezó a maltratar a You la know who I am? recepcionista y le dijo, ¿sabe quién Oh soy? my God, I was so, I said, oh Jesus. Y me sentí tan mal, dije, ay I said, what a Jesús, bad qué testimony. mal testimonio How you este. treat the people. ¿Cómo tratas a la gente? Esa es una señal. That's a sign Ese individuo nunca fue por el proceso. that guy had never been through Nunca a tuvo un process. proceso. He never had a process. Déjeme ayudar por acá, güey. Let me go wherever people help me. Hay mucha gente que me viene a mí Many people come to me, para adoptarlos como hijos, so I would adopt them as pero sons. vienen caballos sin freno. But they come like a buck wild type horse. Nunca han pasado un proceso en la vida. Never been through a process either. Si usted no ha pasado por un proceso, If you've never been through a process, usted nunca se va a identificar con las necesidades de la gente. you will never identify with people's needs. You will never be compassionate. Usted nunca va a tener compasión. Si usted no ha pasado nada, You've never been through anything. levante su mano. Lift up your hands.
Señor mi Dios. Let's sing that song better. Cantemos mejor. Can I hear? Pastor, can you praise something else? A ver, hable de otra Es cosa. la pastor. verdad. But it's the truth. Pastores que nunca han tenido proceso. Some pastors who've never El had a proceso process. te cambia. The process changes you. All right. Hasta que usted conozca su propósito, And until you don't know your purpose, you don't know where you're going, usted no sabe a dónde va. because is which that shapes your destiny. Porque eso es lo que le moldea el destino. El remanente ahora The remnant now tiene que pasar por un proceso. must go through a process. And I want you to write this down. Quiero que usted anote esto. Hay mucha gente There's many que people no han pasado por nada en la vida. who've never been through anything in life. If you have not gone through a process, you are disqualified for your purpose. Si usted no ha pasado un proceso, queda descalificado de su propósito. El proceso de Dios The process of God is the approval through testing. es la aprobación que viene a través de la prueba. Hechos 14:22. Acts 14:22. Oh no. Oh, no. Acts 14:22. Hechos El 14:22. proceso es la aprobación de Dios que viene a través de la prueba, Process is the approval of God that comes to you by way of testing. confirmando los ánimos de los discípulos, Spanish and English, Acá está en inglés. y dice, exhortándonos a que permanezcan en la fe. Es necesario It is necessary, we must, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. through much tribulation, enter into the kingdom of God. Write this down. Anote eso. La ley del proceso no es una opción. The law of process is not an option. Si usted lo puede orar, You can pray, usted lo puede reprender. pray it away, rebuke it It away. doesn't matter how much you pray. No importa que tanto ore, It doesn't matter how much you rebuke. no importa que tanto lo You reprenda, can't pray away process. usted no puede reprender el proceso. Why? ¿Por Porque qué? ese es el requisito del cielo para cumplir su propósito. Because that's heaven's requirement for you to fulfill your purpose. Anote esto. Write this down. You are not a remnant unless you've been processed. Usted no es remanente a menos que usted haya sido procesado. El remanente de Cristo The remnant of Christ tiene que pasar un proceso. must go through a process. ¿Lo vas a ver antes You'll see it before, o lo pasa en la gran tribulación? or you'll go through it during the great tribulation. Voy a repetir. Let me repeat that. El proceso Process, lo pasa ahora. either go through it Y now usted se ve en el rapto con Jesús, and go with Jesus in the rapture, o or lo pasa después go through it later en la gran tribulación. during the great tribulation. Porque todo Dios lo tiene con proceso. Because God Levante requires su mano al process cielo. of Diga, everything. no tengo opción. Lift up your hands and say, I have no option. For you to be in compliance with destiny, Para que usted pueda cumplir There con el has to be a destino, process. tiene que haber un proceso. there has to be a unique process. Tiene que haber un Mira, proceso mira, único. Look at me, look at me. hay un proceso hecho exacto para ti. There's a tailor-made process exactly for you. Hay un llamado y un propósito exacto tuyo. There's an exact calling and purpose you have. Así también So, hay un likewise, proceso para usted. There's a tailor-made Diga process proceso. for you. Say process. Diga proceso. Say process. No todos los procesos son iguales para todo el mundo. Not everybody's process is the same in everything. Depende de su llamado, It'll depend on your calling. depende de su asignación It'll depend on your y assignment. depende de qué tan alto sea su llamado. And it depends on how high your calling is. There are many of you Hay muchos de that have ustedes that powerful call. que tienen un llamado Y poderoso. mire esto, But when look at God this. tells me Cuando Dios me dice, you have to go through a process. tienes que pasar un proceso. Y mire lo que le voy a decir. Look at what I'm going to say. Todas las cosas en la tierra Everything on earth tienen que ir por un proceso. must go through a process. Míreme, por favor. Look at me, please. Hay un proceso de lo que es ser un hombre. There's a process in what has to do with being a Manhood. man. Manhood. En lo que es la The hombría. process of manhood. El proceso de la hombría. Pasamos por la niñez, la adolescencia, hasta ser Childhood, hombre. adolescence until we're men. Hay un proceso de un ministro de Dios. There's a process for a minister of God. ¿Cuál es el proceso de un discípulo? What is the process for a disciple? ¿Cuál es el proceso de un remanente? What's the process of the remnant? And when I'm saying process is
tomando pasos When I say process, I mean Cambios. take steps, change. Cambios. Change en cierta dirección in a certain para direction cumplir un propósito. to be able to fulfill a What is purpose. the purpose of process? ¿Cuál es el propósito del proceso? Anótelo. Write it down. To transform and change the heart. Transformar y cambiar el corazón. In order to change, we must submit to the process. Para cambiar tenemos que someternos al proceso. Le voy a desatar algo y anótelo. Let me release something This I is want you a to write down. wisdom seed. Esto es una semilla de sabiduría. Any man Cualquier hombre that doesn't have process que no tenga proceso does not have a change. no tiene cambio. Voy a repetirlo. Let me repeat that. Ningún hombre No man que no tenga propósito, who has purpose, que no tenga un proceso, or rather who's not gone through a no puede haber process, cambios. there's going to be no change in him. Porque el proceso Because it's es para process cambiarnos. that brings changes to ¿Puedo us. escuchar un amén de usted? Can I hear your amen? Si usted se revela contra el cambio, So if you rebel against change, you were not going to yield to process. usted no se va a rendir Y a anote ese esto. proceso. Write it down. When you don't go through a process, Cuando usted no pasa el proceso, you won't change your heart. usted no va a cambiar el corazón. Voy a repetir. Let me repeat that. Cuando usted no va por un proceso, usted no va a cambiar su corazón. When you don't go through a process, you won't change your heart. Muchas veces los padres tratamos de evitarle a los hijos un proceso, Many times parents want to keep our kids from going through a no process. sabiendo que los estamos descalificando para su propósito. Not knowing that by that we're disqualifying them for their purpose. No les evite a sus hijos el proceso. Don't avoid process for your kids. Cuando un hombre aborta su propósito, anótelo, When a man aborts his process, write that down. está descalificado para su propósito. He is disqualified from his purpose. Process simply means to be processed into destiny. Proceso significa simplemente ser procesado para entrar en el destino. When you fail to be processed, you will have unfulfilled destiny. Cuando usted no es procesado, usted va a tener un destino no cumplido. Va a tener un propósito no cumplido. You're going to have an unfulfilled purpose. Nunca lo va a poder cumplir. You will never be able to do it. ¿Entendieron todos esta palabra? Did everybody understand that Dije, word? ¿entendieron todos? I said, did everybody So, understand? la ley del proceso es para prevenir opciones. So the law of process is to avoid those options. Hay un proceso para un evangelista, para un pastor, para un apóstol. There's a process for an evangelist, for a pastor, for an Los apostle. apóstoles Apostles tienen que saber que nuestro propósito, must know that our nuestro purpose, proceso our es process muy, muy fuerte. is very, very Todo strong. proceso es doloroso. Every process is painful. Todo proceso es doloroso. Every process is painful. En muchos de ustedes And many of you han pasado muchas cosas dolorosas. have gone through many painful things. Pero ahora usted sabe But now you know que fue un proceso para cambiar su corazón. that that was a process to change Levante your su heart. mano. So lift up your Y hands. diga, Señor, transforma mi vida. Say, Lord, transform my life. So, ¿cuál es el propósito del proceso? So what's the purpose of process? Transform the heart. Transformar el corazón. Number 2, Dos, form your character. formarle el carácter. La meta de cada creyente The goal for every believer es ser como el carácter de Cristo. is to have the character Romans of Christ. 8:29. Romanos 8:29. El proceso The es process para formar tu carácter. is to form your character. Porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, O sea, el Jesus. propósito eterno de Dios So God's eternal is purpose for us to be his duplicate. es que nosotros seamos duplicados de él. Hacer como Cristo. To be like Christ. The main purpose es madurarlo, crecerlo, Propósito principal es to mature, to traerle grow, cambios to bring changes, para la imagen de Cristo. so that we come into the image of Christ. Quiero que me escuchen. I want you to hear me. Muchos de ustedes, Many of you, as I was ministering, según yo ministraba, I heard the Lord saying to me, escuché al Señor there are decirme, many of you struggling with anger. hay muchos que están luchando con la ira. Anger La ira has its basis on frustration. tiene su base en la frustración.
Cuando usted está frustrado, lo frustra algo, When something frustrates you, eso da luz a la ira. that will birth anger. Y a muchos de ustedes, Many of you, oído, listen, tienen que ser procesados you need to be processed para arrancar esa ira. to uproot that anger from you. Levante su mano al cielo Lift up your hands to y heaven. dígale, Señor, fórmame conforme a tu carácter. Say, Lord, form me according to your character. ¿Cuánto tiempo le toma a Dios formarnos? How long does it take God to Porque form recuerde, us? del cielo venimos completos. Remember, we come complete from El heaven. propósito es completo. Our purpose is Pero aquí en complete. la tierra tenemos que pasar esos pasos. But here on earth, we have to go Hacer through those esas steps, acciones. take those actions. Entonces vamos a correr en esto. So we're going to run with ¿Cuánto this. tiempo le toma formar el carácter? How long does it take him to Míreme form por our favor. character? Listen. ¿Cuánto tiempo le toma formar el carácter? How long does it take him to form our character? How long does it take him to change your heart? ¿Cuánto tiempo le toma cambiar nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo le toma a Dios cambiarnos a nosotros el corazón? How long does it take God to change our Listen heart? to me and write this down. Escúcheme y anótelo. It'll take a process of time. Toma un proceso de tiempo. Everybody's making requires different time. La formación de toda persona requiere tiempos distintos. Pero ¿cuánto tiempo va a tomar? But how long will it take? Míreme todos. Look at me, please, everybody. Mire lo que míreme acá. Look at me. El tiempo que le va a tomar cambiar su corazón y su carácter The time it'll take him to change your heart and your character es el tiempo en que usted le rinda todo a Dios. is how long it takes for you to surrender everything to God. ¿No me entendieron? But you didn't understand me. Déjeme ponerse de otra forma. Let me say it a different way. Let me say it a different way. Se lo digo de otra manera. The level of your surrender, El nivel de su or from the rendición. degree that you surrender, is the place where God begins to shape you and form you. Desde el grado de su rendición es donde Dios empieza a cambiarlo y a formarlo. En otras palabras, In other words, usted rinde un problema en el corazón. you surrender a problem you have in your Usted heart. tiene un problema de falta de perdón. You have a problem of You have a unforgiveness. problem with food. Tiene un problema con la comida. There's something in your character. Hay algo en su carácter. There's mixtures in your character. Hay mezclas en su There's carácter. something in your character. Hay algo en su carácter. God takes you through a process. Dios le pasa por un There's proceso. actions. Hay acciones. There's steps Hay pasos that you need to take. que usted tiene que tomar. But you have to surrender. Pero usted tiene que If you rendirse. don't surrender, Si no the se level rinde, of your surrender El nivel de su is the rendición level of your change. es el nivel de su cambio. Si usted no rinde nada, But if you don't surrender va a ser anything, difícil it'll be difficult que Dios pueda cambiar su carácter. for God to be able to change your Jesucristo character. es nuestro modelo Jesus Christ is y our Él model. pasó por todo el proceso. He went through all the En process. Getsemaní fue el último proceso de Jesús. The last process of Jesus was at Gethsemane. Nunca hubiese ido a la cruz He would have never gone to the si no cross hubiese rendido su voluntad en Getsemaní. had he not surrendered his will in Hay Gethsemane. cosas que usted quiere hacer. There's things you want to do. Hay cosas que usted quiere hacer. There's things you want to do. But it's not what you want. Pero no se trata de lo que usted It's quiera. what he wants. Es cuestión de lo que él quiera. Levante la mano y diga, Lift up it's your what hands. you want. Es lo que tú There's quieras. things I want to do. Hay cosas que yo quiero There's things hacer. you want to do. Hay cosas que usted The quiere Lord hacer. said to me one day, El Señor me dijo un say día, you want to do things yo quiero hacer because you cosas. can do them. Pero tú las quieres hacer porque puedes. Porque tú la puedes hacer. You want to do them because you But it's can. not because I can. Pero no es cuestión de poder ¿Le hacerlas. puedo decir algo? Let me say this. It's because it's God's will. Es cuestión de que sea voluntad de Pero Dios. puedo decirle algo. Can I say this? I know Yo sé. cuando un hombre ha sido procesado. When a man has been processed, Le doy una evidencia. I'll give you one evidence of it. Le doy dos. I'll give you two. Brokenness Quebrantamiento and humility. y humildad. Dale un aplauso. Give him an applause. I surrender. There's a lot of preachers. Hay muchos predicadores, There's a lot of believers. muchos creyentes Prideful. que son orgullosos, Arrogant. arrogantes. You know what? ¿Sabe qué? Eso me dice, That tells me usted nunca ha sido procesado. that you've never been processed. Never. Nunca. Cuando el presidente de los Estados Unidos vino acá, When the president of the United States came here, we brought the cream of the crop here. trajimos aquí a la crema nata. No, the crop, dog. La La crema nata. cream of the crop. I'm sorry.
Aquí estaban todos de todos lados. So everybody came here from everywhere. Míreme por favor. Listen, please. Había una lucha. There was such a struggle.